Hi guys! Don't forget to Welcome to our vlog. Don't forget to share and click the button. or click the bones. Gisti, hi! Lamon. Lamon, yalla. Hab. Oh, diet. Oops. Kayat kitag katagog dala. Ay kusog mukaon. Uy, yaw. At 67. Partida Ramadan ha. 58 na lang. Ganan. Daay. Huli. Ang dating 90, karon 40 na lang. Ito na, 40 ako 58. Oh, cancel nito guys. Utraho na to. Ang dating 67, 35 na lang. Baka may ampalaya yun. Sus, salat. May ampalaya yun. Wow, Jesus na oy. Dala mo suwa guys. Paabot niya ako. Nara. May allergy ka sa ampalaya? Wala ko nakakain. Dala oh. Na. Take it, hiwig. Dala ko ay. Dala. Ang anak ng unday. Dala anak ni Billy. Yalla, huli. Eat. Yeah. Vlog. Tama ka.